बंद कर दो फ्रंटल अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बचेंगे नहीं था तुम्हारी माँ की Hacim, halo Gus, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga ada hati dan dompet yang terisi. Kembali lagi bersama aku Panjul atau yang bisa kalian panggil Ijul, di mana kali ini aku akan menceritakan film biografi yang berjudul Shersha yang dirilis pada tahun 2021. Film yang menceritakan tentang seorang letnan muda yang berjiwa patriotik berkorban demi tanah airnya. Langsung saja. Para kawanku yang terhormat, pohon durian, pohon pepaya, lain bentuk, lain pula rupa. Kalau kalian sudah bersedia, mari kita mulai alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan pertempuran yang terjadi di atas gunung bebatuan yang terjal, di mana pasukan ini dipimpin oleh seorang letnan muda bernama Vikram Batra. Tetapi sebelum itu aku akan mengajak kalian untuk flashback terlebih dahulu ke kehidupan Kapten Vikram di masa kecil, di mana ia seorang bocah yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan tidak takut pada siapapun selagi ia di jalan yang benar. Hal itu dibuktikan ketika bola yang dimainkan Vikram Batra tak sengaja mengenai Mamang Perindapan. Kemudian sang Mamang meminta Vikram untuk sujud di kakinya supaya bola tersebut dikembalikan. Vikram yang tanpa sengaja dan penuh keberanian mengambil bola tersebut pun harus berjibaku demi mendapatkan bolanya. Setelah berhasil mengambil bola tersebut, Vikram pun pulang, namun sesampainya di rumah, Vikram dimarahi oleh sang ayah yang menasihatinya untuk tidak berkelahi lagi, apalagi lawannya memiliki tubuh yang lebih besar daripada dirinya. नहीं बना पाए ना पापा देर से भरता बना देना था उन्होंने ओए नाक कटाएगा लड़का मेरे हाथ से निकलता जा रहा है. Vikram sedari kecil memang berkeinginan menjadi seorang tentara. Hal itu terlihat ketika ia memakai seragam tentara pada saat upacara memperingati hari kemerdekaan. 23 tahun kemudian, di mana Vikram dilantik menjadi letnan muda dan meraih cita-citanya untuk menjadi seorang tentara, di mana ia ditugaskan di Sopore, sebuah daerah yang berada di Kashmir, tempat konflik yang sering terjadi antara India dan juga Pakistan. जैन साहब, नायब चौकीदार बंसीलाल साहब. जैन. जैन. कैप्टन राजीव कपूर. जैन साहब. लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर. रिपोर्टिंग जैकेट लेफ्टिनेंट. थैंक यू सर. Setelah sampai di markas militer di mana Vikram akan bergabung bersama Kompi Delta, mari kita perkenalan dengan atasan Vikram saat ini, di mana sang komandan Kompi bernama Mayor Subrata. Jai Hind sir. Jai Hind. Thank you sir. Welcome Lieutenant. Kemudian ini adalah Letnan Sanjeev alias Jimmy, dan yang terakhir Mayor Ajay alias Jesse. Jai Hind sir. Jai Hind sir. Jai Hind. Thank you sir. 1 bulan kemudian, di mana terlihat komandan lapangan Jimmy dan anak buah lainnya, termasuk Vikram, sedang melakukan penjagaan dan pengamanan di daerah Sopore. Di sini terlihat Vikram sangat akrab dengan masyarakat sekitar, termasuk Paman Gopur yang memiliki warung kopi serta memiliki seorang anak bernama Arslan. दालचीनी तेज लगती है साहब को. पुराना जैसा डंडा कहाँ गायब रहते हो? बस दोस्तों के साथ गया हुआ था. अरे Arslan? Setelah melakukan pengamanan, di mana mereka bergerak menuju pos patroli demi mendata semua kendaraan yang akan masuk ke daerah Kashmir. Sementara itu terlihat di belakang mobil yang sangat mencurigakan, di mana mobil tersebut memutuskan untuk putar balik. Hal itu tentu saja mengundang reaksi Vikram untuk lebih mendekat, dan yang terjadi tiba-tiba. किसी को गोली लग जाएगी.
Setelah peristiwa baku tembak tersebut, banyak tentara perindapan memberi pujian kepada Pikram, khususnya rekan-rekan yang terlibat baku tembak di lapangan tadi, tak terkecuali Kapten Jimmy yang mengucapkan terima kasih kepada Pikram akan pertolongannya. Kalau tidak karena Pikram, bisa saja Kapten Jimmy tertembak dalam peristiwa tersebut. आप लोग आराम करिए। तूने बचा लिया आज। मुझे भी और थैंक यू फॉर दैट। कमांड तोड़ी, गलत किया। You're welcome sir। सिर्फ 6 महीने सीनियर हूँ और पड़ोसी भी। अरे आप तो घर वाले हो सर। Kita semua tahu bahwa film perindapan tidak abdul rasanya tanpa balutan romantisme. Hal itu lagi dan lagi kita dibawa ke masa lalu Letnan Pikram ketika duduk di bangku kuliah. Dan ini adalah Dimple, wanita yang sangat disukai oleh Pikram di kelasnya, memiliki rambut ikal berparas cantik dan berkulit putih di mana semua laki-laki akan terpana memandanginya, termasuk aku sendiri. Hari berlalu, bulan berganti, terlihat kedekatan kedua insan manusia yang sedang jatuh hati, tidak bisa menahan waktu untuk terus bersama sehingga mengantarkan Dimple pulang setiap hari bukanlah sebuah masalah bagi Pikram. Tibalah suatu saat ketika mengantarkan Dimple pulang, Pikram sudah tidak bisa menahan isi hatinya, di mana Pikram pun mengajak sang kekasih untuk segera menikah. Namun hal tersebut diketahui oleh sang ayah sehingga membuat Pikram diundang untuk duduk di rumah sekaligus basa-basi dan sekedar ngopi. कभी तेरे नाल मजाक नहीं करेगा डिम्पल। ऐसे करते हैं लड़की को प्रपोज। लोग यहाँ पे तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। देख डिम्पल, आलमपुर का सीधा सा। पुत्र जी आप अंदर बैठ कर ये सिख है क्या पंजाबी खतरी होए तुसी जी मैंने पता है क्या जी बस इस गल नू भुल्ली ना जे गल तुहानू पता है ना पुत्र ते बड़ी चंगी गल। Sepulang dari rumah Dimple, Pikram pun mengutarakan niatnya kepada sang ayah untuk menjadi seorang pelaut yang bertugas mengantarkan armada dagang. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan gaji atau pendapatan yang besar demi kebahagiaan hidupnya bersama Dimple ke depannya. कमाल हाँ कॉलेज में पढ़ती है शादी करना चाहते हैं लड़की भी ढूंढ ली डिम्पल नाम है उसका। पाप शादी तक पहुँच गई है और हमने लड़की की। Namun di sini Suni yang merupakan teman dekat Pikram tidak setuju atas keputusan Pikram tersebut untuk menjadi pelaut dan mengorbankan mimpi serta cita-citanya dari kecil. Suni pun mengatakan, aku lebih mengenal dirimu Pikram dibanding orang tuamu dan juga gadis itu. Jika seseorang mengubur mimpimu itu bukanlah sebuah masalah, namun jika dirimu menguburkan mimpimu sendiri maka kau akan merana. Beh dalam kali kata-kata kau Suni. तेरे को जितना मैं जानता हूँ ना तेरी फैमिली जानती है और ना वो तू ही कहता था ना आर्मी में जाऊंगा जी समझा जब कोई दूसरा बंदा आके सपना तोड़ता है ना। Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya Pikram pun membatalkan niatnya untuk menjadi pelaut dan tetap akan mengejar cita-citanya dari kecil untuk menjadi seorang tentara. Tentu hal tersebut sempat membuat Dimple kecewa dan tak mampu untuk berbuat apa-apa. Dia pun menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Pikram lalu pergi begitu saja. चलो पता नहीं कितना बड़ा कांड होया कल घर बिच। क्या चाहता क्या है तू? मैं कभी तेरे नाल मजाक नहीं करांगा डिम्पल। तू जो करना चाहता है तू कर। ये डिसीजन मैंने हम दोनों की खुशी के लिए। क्या कहूँगी मैं पापा जी से? मैं तेरा वेट करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी। Kembali ke daerah Kashmir di mana kita akan diperlihatkan ketua geng militan yang sangat jahat bernama Haider, di mana Haider tak segan-segan mengeksekusi anggotanya atau warga setempat yang menjadi pengkhianat dan membantu tentara India. हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए दिलों में हैदर का खौफ बना रहना जरूरी है। Sementara itu di markas tentara India, kedatangan pemimpin batalion 13 Jammu and Kashmir Rif atau yang disingkat 13 JIK Rif yang bernama Letkol Yogesh Kumar Joshi atau yang lebih mudah kita panggil Pak Letkol, di mana Pak Letkol memberikan pujian dan apresiasi kepada Pikram yang berhasil menangkap salah satu teroris berbahaya dari geng Haider bernama Ataullah sewaktu tembak-menembak kemarin. Usually इस तरह की बहादुरी खानदानी होती है। मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं। डेयरडेविल्स, ब्रेव बत्रा ब्रदर्स सर्विंग द कंट्री। टीचर का बेटा भी दिलेर आर्मी ऑफिसर बन सकता है। Godspeed, young man.
Malam harinya Pikram yang patroli ditemani Bansi berkeliling di daerah sekitar Kashmir dan tak lama kemudian mereka bertemu Pak Gopur yang berniat berbicara empat mata dengan Pikram serta meminta pertolongan. Alasan Pak Gopur meminta pertolongan ke Pikram dikarenakan anaknya Arslan telah bergabung dengan kelompok Haider, kemudian Arslan ingin keluar dari geng tersebut. Arslan, बेटा महाराज, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है सिवाय आपके। मिलिटेंटों के साथ उठना बैठना है। तूने बात उनसे कही तो नहीं? अब वो लोग मुझे उस पार भेजना चाहते हैं। अरसल तो जहाँ है वहीं रुक। Setelah mendapatkan informasi di mana keesokan harinya tentara India menggerebek tempat persembunyian teroris atau anggota Haider namun tak ditemukan salah seorang pun dari anggota teroris tersebut. Setelah berhasil menyita senjata dan amunisi, mereka pun kembali ke markas tentara, namun tiba-tiba di pertengahan jalan mereka dihadang oleh seorang anak kecil pengembala domba. Salah seorang anggota tentara yang bernama Ragu pun meminta anak tersebut untuk minggir, namun sang anak tersebut justru tidak mau minggir dan yang terjadi tiba-tiba. तू निकल कश्मीर से बोना टिंगू। यहाँ से निकल इधर से चल। Wah, kacau kali di mana tentara India dihujani peluru dari pasukan teroris. Tentu aksi ini sebagai tindak balas akibat ditangkapnya salah satu anggota mereka yang bernama Ataullah. Baku tembak yang terjadi barusan membuat 3 orang tentara India gugur dan salah satunya adalah Bansi. Tentu hal itu menjadi pukulan yang sangat menyedihkan bagi Pikram Batra. Keesokan harinya di mana Pikram ingin bertemu dengan Arslan dan menggali informasi di manakah letak keberadaan Haider. Tentu hal tersebut mendapat pertentangan dari Pak Gopur di mana ia takut jika melihat anaknya digantung oleh kelompok teroris. हैदर का पता जानने के लिए मेरा अरसलान से मिलना बहुत का जिम्मा मेरा है। यही मौका है हमारे पास। गर्दों की मदद करके मरने से बेहतर तो फौज की मदद करके मर। मैं तुम्हारी लटकती हुई लाश नहीं देखना। Dengan melalui pertimbangan yang matang dan mengantongi izin dari Pak Letkol, Pikram pun bergerak untuk menangkap ketua teroris Haider di mana aksi tersebut dilakukan tepat pada malam hari. चांस लेना चाहिए सर। मैं अपने दोनों बेस्ट ऑफिसर्स को एक ही मिशन पे नहीं भेज सकता। ओके, गो फॉर इट। कौन सर? Yang menjadi masalah adalah memang anggota teroris tersebut terlihat, namun yang menjadi target utamanya yaitu Haider, sang ketua kelompok, belum menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Hal itu pula membuat Pikram belum mengantongi izin oleh komandannya untuk masuk ke dalam. Have you seen the target here? Target is inside. Request permission move inside. जब तक हैदर दिखाई नहीं देता घर के अंदर, you're not going in. Orders नहीं है हमारे पास। अरे सर आईडी करने के लिए इंतजार पड़ेगा सर। Bukan Pikram namanya kalau tanpa berbuat nekat, di mana ia sangat yakin dan percaya diri bahwa Haider berada di salah satu rumah tersebut. Hal itu pun tidak dapat dibantahkan oleh Mayor Ajay alias Jesse, di mana Jesse menyerahkan seluruh keputusan kepada Pikram dikarenakan ia pemimpin dalam operasi ini. Tibalah di ruangan terakhir dari rumah tersebut. Sekilas nampak semua yang berada di ruangan tersebut tidak ada yang mencurigakan dikarenakan hanya berisi seorang lelaki parubaya dan beberapa wanita muda. Pikram pun sempat frustasi karena tidak menemui Haider, namun bukan Pikram namanya jika tidak mempunyai insting yang kuat dan analisa yang tepat.
Setelah berhasil melumpuhkan Haider, di mana Pikram mengajukan cuti untuk pulang ke kampung halamannya sekedar melepas rindu dengan kerabat dan sanak saudara. Namun kematian Haider memunculkan perang skala besar di mana daerah yang masih menjadi konflik kedua negara yaitu Pakistan dan India membuat Pakistan sudah menyusun rencana dan melanggar perjanjian Jenewa di mana mereka berniat menyerang tentara India di Kashmir. Serangan tersebut akan dilakukan setelah musim dingin. क्योंकि उनके जवानों को अगवा कर ना ही करें तो बेहतर होगा। रीवा या शिमला ट्रीटी को इतना सीरियसली मत लीजिए तारिक परवेज साहब, हम वो भी तोड़ चुके हैं। When should we launch the offensive, General? तो कश्मीर हमारा। As soon as the snow melts, our guns should fire. हम तैयार हैं जनाब। Kembali kepada Pikram yang kali ini bukannya menemui ibunya terlebih dahulu, namun memilih bertemu dengan sang kekasih yaitu Dimple. ओ ठंड रख कुड़िए, अब 40 साल बताएंगे साथ में। यार आजकल बड़ी अफवाह उड़ रही है कि वॉर होने वाली है। जिस इलाके में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को जरा एक और देना, ले बेटा। Setelah menghabiskan cutinya bersama sang kekasih dan juga sanak keluarga, tibalah di mana hari perpisahan sebelum Pikram kembali bertugas. Akibat tewasnya 6 tentara India yang disiksa dan ditawan oleh Pakistan, membuat India menyatakan siap berperang. Tentu hal tersebut sudah dipersiapkan, di mana setiap resimen dan batalion tentara India berada di pangkalan Gumri. Bagi Pikram ini merupakan pengalaman baru baginya di mana setiap prajurit memimpikan kesempatan untuk berperang setidaknya sekali dalam seumur hidup. Namun di sela obrolan Pikram dan rekan-rekan lainnya, tiba-tiba wah, kacau di mana pihak musuh memborbadir pangkalan Gumri, membuat prajurit India yang tidak menyangka serangan tersebut pun berlari menyelamatkan diri. Akibat serangan tersebut, Jesse mengalami luka di punggungnya yang cukup parah, di mana Jesse tidak mampu bertahan dengan luka tersebut dan pada akhirnya meninggal dunia. Kehilangan Mayor Jesse menjadi pukulan yang amat menyedihkan bagi Kompi Delta, seseorang yang dekat dengan bawahannya dan trust kepada atasannya, di mana ia memiliki pribadi yang ramah, pekerja keras, tidak sombong dan rajin menabung. Jesse sir ko ठीक से गले भी नहीं लगा। कब घर वापस लौट कर जा भी पाएंगे? ये और बड़ी कुत्ती चीज है यार। Akibat serangan tersebut, tentara India membalas dengan misi untuk menduduki puncak gunung yang diberi nama PT 5140 yang memiliki ketinggian 17.000 kaki, di mana serangan dari 5140 lah yang menewaskan Mayor Jesse. Sebelum misi ini dijalankan, Pak Letkol memberikan arahan serta nama sandi yang akan digunakan dalam komunikasi di radio. सबसे पहले मैं आप सबको अपने कोड नेम्स असाइन करूंगा, which will तीव्र 13 Jack Riff अब is off. The code name is संग्राम. So Rajiv Kapoor. Yes sir. Your Maharana Pratap. मेरा कोड नेम चाणक्य है. Your code name is शेरशाह. Sir. Tentu merebut puncak 5140 tidaklah mudah, di mana pihak musuh sudah duluan menduduki puncak tersebut, ditambah medan yang curam, yang terjal sehingga menyulitkan dalam proses mendaki. शेरशाह व संग्राम, बात मैसेज ओवर। करना पर शेरशाह ओवर। मैं भी 200 मीटर दूर हूँ। ओवर। 300 मीटर दूर हूँ ऑब्जेक्टिव से। अब यहाँ से आगे 85 डिग्री का इंक्लाइन है।
Singkat cerita, keesokan paginya, di mana pihak musuh yang tidak menyadari bahwa Kompi Delta sudah berhasil naik, dikejutkan oleh kedatangan Kapten Jimmy dan Pikram yang menyerang lewat dari sisi timur dan selatan. Alhasil, pertempuran di atas gunung yang penuh adrenalin pun tak dapat terelakkan lagi. Pihak musuh yang sedari awal terlalu santuy ngopi di pagi hari, kian terdesak di mana satu persatu bunker berhasil dihancurkan oleh Kompi Delta. Tibalah di momen terakhir yang menyisakan satu bunker lagi, di mana kita diperlihatkan bahwa Kapten Pikram bukan hanya pandai menggunakan senjata, namun jago dalam bertempur menggunakan tangan kosong. Alhasil, puncak 5140 pun berhasil direbut kembali, di mana berkat keberanian dan keberhasilannya, Pikram Batra diberi hadiah kenaikan pangkat yang sebelumnya letnan menjadi kapten. Great job, Sangram and Shesha. No longer a lieutenant. You're a captain with immediate effect for your exemplary devotion to duty. Congratulations, Captain Batra. Meri Jani. Nama Pikram Batra semakin dikenal berkat wawancaranya di televisi Perindapan, di mana pada saat itu tentu televisi merupakan media utama untuk mencari informasi. You better not come up. कैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है इसने? Bravo company is that how can a Pakistani troop challenge us? मेरे भाई का नाम शेरशाह रखा है उन्होंने. Saying Di saat kita berpikir dengan merebut puncak 5140, film akan selesai. Oh, tentu tidak semudah itu, Alek. Di mana ada satu puncak lagi, yaitu puncak terakhir yang sangat berbahaya dan mematikan, diberi nama PT 4875. Udah kayak nomor togel ya. Tetapi di sini Kompi Delta yang dipimpin oleh Jimmy dan juga Pikram tidak diikutkan dikarenakan baru saja begadang semalaman usai merebut puncak 5140. Sir, you must give me this chance, sir. तुम लोगों की कंपनीज नहीं जाएंगी. I beg your pardon, sir, पर मुझे रेस्ट और रिकूप भी करना है. ये पिक अगर हमने रिकैप्चर कर लिया तो war is over. All right, I'm making you 2 IC2 major. Keesokan harinya, di mana Pikram mengumpulkan anggota kompinya untuk menyelesaikan tugas terakhir, yakni merebut puncak 4875 yang saat ini diduduki oleh Pakistan. पाकिस्तानी बैठे हुए वहां पे 4875 से दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला. डेल्टा कंपनी ये वॉर खत्म करेगा. जीत अपनी. तो हो तैयार. तो समझो ये कारगिल वॉर खत्म. दुर्गे माता की. Peperangan yang terjadi sejak pagi berjalan cukup sengit dan berimbang, di mana kali ini Pikram membagi anggota kompinya menjadi 3 bagian yang akan menyerang dari arah depan, selatan, dan juga utara. प्लान के मुताबिक 3 तरफा अटैक करेंगे. कम से कम 3 से 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं सर. यस मालूम है. तुम साउथ से अटैक करोगे. बंकर बर्स्टिंग ड्रिल का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा. यस गॉट इट. Satu persatu bunker musuh berhasil dihancurkan oleh Kompi Delta. Di saat semua berpikir baik-baik saja, tiba-tiba बस एक और बंकर बॉयज. फ्रंटल अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. एक बचेंगे नहीं साहब. तुम्हारी माँ की. Wah, kacau, di mana akibat serangan tersebut banyak dari anggota Kompi Delta yang gugur. Hal itu membuat Pikram sang pemimpin pasukan untuk melakukan serangan terbuka dengan resiko yang sangat berbahaya, di mana mereka semua bisa saja dihabisi. Setelah berhasil menghancurkan bunker terakhir dan dipikir suasananya aman, namun ternyata oh tidak, di mana masih ada satu bunker lagi yang tempatnya sulit dijangkau dikarenakan bunker tersebut sangat tersamarkan.
Lewat komunikasi dari radio, Pak Letkol mengabarkan bahwa menurut bocoran dari Intel Perindapan, pihak musuh sebentar lagi mendapatkan bantuan pasukan senjata. Tentu hal itu sangat berbahaya dan berpeluang bahwa misi ini akan gagal. So it's all clear. Over. 4 enemy bunkers captured, sir. Over. हमारे पास इंटेल है कि उनका reinforcement है. बस सालों ने एक और enemy bunker में रख रहा है, sir. In 15, sir. Over. Ikram Batra yang mendengar kabar tersebut tentu bergerak cepat dan mengatur sisa pasukannya yang ada. Clear shot मिलते ही उड़ा दीजिए bunker को. Move. जी सर. सालों को बर्बाद करके भी आऊंगा. तो इन सालों का आरपीजी लेके इधर पे चल. Move it. Keadaan semakin rumit setelah salah satu anggota prajuritnya tertembak sniper, di mana Pikram Batra yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pemimpin di dalam dirinya tidak mau mengorbankan anak buahnya begitu saja dan berniat menolong. अगर नहीं बचाएंगे तो जरूर नहीं बचेगा. Akibat tembakan sniper tersebut yang mengenai sebelah kanan perut sang kapten membuat semangat dan seluruh keberaniannya dikeluarkan demi merebut puncak 4875 tersebut walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Selesai. Akhir dari cerita yang sungguh buat aku nggak bisa berkata-kata. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang Kapten Pikram Batra yang gugur pada Perang Kargil tahun 1999 antara India dan juga Pakistan. Kapten Pikram Batra dianugerahi Parampir Cakra. Lebih susah ya nyebutnya karena banyak kram-kram, banyak RR-nya di sini. Kapten Pikram Batra dianugerahi Parampir Cakra, yaitu sebuah penghargaan paling tinggi dan bergengsi atas keberaniannya dalam Perang Kargil. Oke, pada akhirnya aku Panjul yang mewakili seluruh tim bertugas mengucapkan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Bye-bye.